السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامعين الأعزاء، إذا مرحبا بكم في قناة مريال للتعليم. إذا اليوم درسنا هو orthographe les adverbes en nom. Les adverbes en nom تعني الحال أو الحالة التي نقوم بها. Par exemple يعني نعطيكم un exemple جملة une phrase. Je lis le texte attentivement. يعني أقرأ النص بتمعن. في هذه الجملة رانا وصفنا يعني الحالة التي قرأت بها النص، يعني كن فاهمين. donc j'observe le texte، ألاحظ le texte. utile les ordures، utile les ordures يعني استعمال les ordures يعني نفايات أو هل للفضلات أو نفايات منفعة. إذن نبدأ على بركة الله. De l'énergie thermique est dégagée naturellement quand on brûle des déchets végétaux. donc معناتها يعني de l'énergie thermique معناتها الطاقة الحرارية تنتج naturellement طبيعيا عندما نحرق النفايات أو الفضلات les déchets الفضلات النباتية les déchets végétaux. إذن نكمل. les ordures qui se décomposent facilement, déchets alimentaires, papier, mauvaises herbes, produisent de biogaz au biocarburant. إذا معناتها الفضلات التي تتحلل بسهولة مثل الفضلات الغذائية والأوراق وكذلك الأعشاب تنتج في يعني du biogaz ou du biocarburant. إذا j'analyse le texte. Pourquoi les ordures sont-elles utiles؟ معناتها لماذا يعني الفضلات أو النفايات تستعمل يعني أو لماذا لديها فائدة ومنفعة. إذن la réponse راح تكون les déchets végétaux هذوما les déchets végétaux roulés permettent de récupérer de l'énergie thermique. Une fois décomposés, ils produisent de biogaz ou du biocarburant. معناتها المفهوم تاع واش نقول لكم، لكن لا ريبونس الفضلات النباتية عندما تحترق تنتج من خلالها طاقة حرارية وكذلك عندما تتحلل هذه الفضلات ينتج عنها البيوغاز أو دو بيوكاربوران. نعود لكم القراءة من درجة جديد. les déchets végétaux roulés permettent de récupérer de l'énergie thermique. Une fois décomposés, ils produisent de biogaz ou du biocarburant. Et dans le texte, les mots soulignés précisent un nom ou un verbe. donc dans le texte يعني في النص les mots soulignés الأسماء يعني أو الكلمات اللي مسطرة هذه naturellement facilement. précise يعني هي un nom يعني اسم أو un verbe أو فعل. إذن la réponse راح تكون les mots soulignés précisent dans le texte. les mots soulignés précisent un verbe. Comment les appelle-t-on? donc comment les appelle-t-on؟ donc يسموهم les adverbes en nom. إذن je retiens. l'adverbe est un mot invariable qui précise
ou change le son d'un mot. إذن ظرف الحال أو الحال كلمة ثابتة un mot invariable كلمة ثابتة تحدد معنى كلمة أو تغير معناها. Les adverbes de manière en main se placent avant, se placent après un verbe. Donc, les adverbes de manière donc en main se place يعني يبلاصتهم هما بعد الفعل. Exemple, est dégagé naturellement qui se décompose facilement. Et donc, alors naturellement, dégager, c'est un verbe. Est dégagé, exemple, est dégagé naturellement qui se décompose facilement. Donc, est dégagé. Dégager, c'est un verbe. Naturellement, c'est un adverbe qui se décompose facilement. Décompose, c'est un verbe. Facilement, c'est un adverbe. Donc, formation. إذا كيف يعني formation كيف يتكون الادفيرب ou bien كيف نستخرج الادفيرب. donc règle générale يعني une règle ماشي مسطرة une règle générale يعني عامة. forme féminin de l'adjectif plus mon. إذا نعم. exemple clair nerveux claire nerveuse clairement nerveusement. كما لهنايا كان مذكر الآن لهنايا راهو féminin مؤنث ولهنايا راهو زدنا له ان تي بيان ان تي يعني كل خطوة كيفاه. إذن adjectif terminé en voyelle. donc adjectif plus MENT كما لهنايا جولي زدنا لها MENT. لهنايا agréable زدنا لها MENT. لهنايا adjectif terminé en ENT adjectif كما لهنايا termine par ENT. on remplace la terminaison هذه ENT remplaceها par EMENT زيد لها EMENT. هنايا adjectif termine par ANT كما لهنايا on remplace la terminaison remplacer ANT par AMMENT. AMMENT c'est particulière bref et gentil. ما عدا هذوما يعني ما عندهمش نفس يعني ما علاقش لهم بهذوما. دونك راح نروحوا يعني هذا الدرس جد سهل يعني فقط تحفظوا القاعدة يعني ما هوش تاع فهمة ولا زعما نعطيكم حاجة ولا يعني هو فقط تاع باش تحفظوا القاعدة يعني فقط تحفظوا القاعدة يعني تعرفوا يعني كيفاش ديروا كيفاش تزيدوا وقتاش تزيدوا MENT ولا وقتاش ديروا ولا وقتاش ديروا AMMENT يعني كل خطرة كيفاه. إذا souligner le premier exercice souligner les adverbes des phrases suivantes. L'ingénieur a admirablement bien expliqué